बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। ईद का तीसरा दिन और ईद मुबारक मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को, मेरी टीम की तरफ से, कैपिटल लाइव विद अनीका और ऑफ कोर्स हमारे चैनल की तरफ से भी। ईद के 2 दिन हम लोगों ने आपके साथ गुजार लिए और बार बार ये गुजारिश करते रहे कि खुदा के लिए घर पे रहिएगा, लोगों से मिलना मिलाना अगली ईद पर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कोरोना से पाक किया तो फिर इंशाल्लाह अगली ईद पर हो जाएगा। लेकिन इस बार ये बहुत ज़रूरी है कि आप गले ना मिलें। एक रिवायत है हमारी, बड़ी खूबसूरत रिवायत है, लेकिन इस रिवायत को मसलहत की वजह से और दानिशमंदी की वजह से हमें थोड़ा सा कुछ इस ईद की वजह से इस ईद के लिए साइड पे रखना पड़ा है। लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह एक बार फिर वही खुशी की लहर हम लोग देखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ईद किसी तरीके से मांद पड़े। ईद को मांद नहीं पड़ने देना हमने, मायूसी भी नहीं फैलाने देनी हमने और फैलने भी नहीं देनी। एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरे साथ ईद के तीसरे रोज़ जो मेहमानान मौजूद हैं, मैं उनका आपसे तारुफ करवाऊंगी, पहले सेगमेंट में भी और दूसरे सेगमेंट में भी। अभी डॉक्टर नादिया चौधरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। रमज़ान पूरा गुजरा, उसके अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को डिहाइड्रेशन भी हुई। इसके अलावा ईद वाले दिन फिर वो डिहाइड्रेशन के टाइम के बाद मेकअप लगा लिया बहुत सारा, तो उसके बाद फिर स्किन तो ख़राब होती है। और आजकल तो मर्द हज़रात भी बड़े स्किन के बारे में कॉन्शियस है। मैं अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रही थी, बहुत सारे पोल खुल रहे थे, बड़े राज खुल रहे थे। इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, ईद मुबारक टू यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा ज़ुबैर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो लोग जो अपनी ईदें कुर्बान करके हमारी ईद महफूज बनाते हैं, उनको सल्यूट तो देना ही देना चाहिए ना। एक वो लोग जो कि कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, वो डॉक्टर्स, इसके अलावा ऑफ कोर्स पुलिस फोर फ्रंट के ऊपर है। ज़ुबैर शेख साहब इस्लामाबाद पुलिस में एसपी इंडस्ट्रियल है। मेरे शो की वैसे भी जीनत बनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने ज्वाइन किया। ईद वाले दिन भी हमने आपको तंग कर दिया ना, जिस तरह सारे अवाम आप लोगों को तंग करती है अच्छी खासी। ईद कैसी गुजरी शेख साहब? आपसे स्टार्ट करते हुए डॉक्टर नादिया की तरफ आते हैं। ईद अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को, नाजरीन को ईद मुबारक हो। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ईद पे हमें यहाँ पर बुलाया। तो जहाँ तक ईद का तल्लुक़ है, आवाम ने अच्छी ईद गुजारी है, क्योंकि शॉप्स क्लोज थी, पार्किंग एरिया में मतलब कि पार्क वगैरह में जा नहीं सकते थे बच्चे, ऑब्वियसली उस पर रेस्ट्रिक्शन है, तो घर पे ही ज़्यादा लोगों ने गुजारी है। तो ये अच्छा इक़दाम था। बहरहाल ईद है, खुशियाँ हैं। उस तरह से ईद लोग नहीं मना सके जिस तरह आपने पहले कहा कि मिलते थे लोग। तो कोशिश हमारी यही है, दुआ भी यही है कि ये कोविड-19 ख़त्म हो, लोग दोबारा से खुशियाँ से अपने घर में बैठ के, इस बार वैसे तो खुशियाँ फिर दोबारा से उसी तरह मनाएं और वो उसी तरह ही चखते दमकते चेहरे नज़र आए, एक दूसरे से मिलना नज़र आए। ये हमारी रवायत है, पाकिस्तान की रवायत है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, हमारा ट्रेंड है, हमारी सकाफ़त है। तो फैमिली ओरिएंटेड हम लोग होते हैं, सब लोगों से मिलना होता है। छोटी फैमिली बड़ी हो, एक दूसरे के घर जाना, वहाँ पर एक दूसरे की थोड़ी सी ख्याल रखना, अच्छे से डिशेस बनाना, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अच्छा किया लोगों ने, बहुत कम बाहर निकले हैं। तो ये कॉपरेशन अगर चलती रही तो इससे हम अच्छी तरह नबरदा आजमा हो जाएंगे। इससे इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं आपकी ईद के बारे में पूछूंगी। पुलिस वालों की ईद ज़रा बड़ी मुश्किल गुजरती है, इसका हमें अंदाज़ा है। और मैं अपने हर पिछले सालों के ईद शोज़ में कहा करती थी कि सबसे पहले जो मिलना बनती है ना ईद की नमाज़ के बाद, वो ईद उन लोगों की बनती है जो कि मस्जिदों के बाहर हमारी सिक्योरिटी के लिए खड़े होते हैं। वो अपनी ईद की नमाज़ कुर्बान कर रहे होते हैं हमारी ईद की नमाज़ के लिए। और मेरे ख़ानदान के अंदर तो वैसे भी ख़ातीन भी ईद की नमाज़ पढ़ने जाया करती है। डॉक्टर साहिबा, पूरा रमज़ान गुजरा और इस रमज़ान के अंदर आपकी डिमांड और ज़्यादा हो गई होगी, इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स डिहाइड्रेशन, स्किन ख़राब होना, ख़ातीन को तो ये मसले होते ही होते हैं। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मर्द हज़रात भी आजकल बड़े स्किन की केयर करने के हवाले से एक्टिव हुए हैं। इस ईद पे 2 दिन तो गुजर गए चलें, और 2 दिन पहले तक मर्द हज़रात भी अच्छे खासे फेशियल कर रहे थे, और अब तो सोशल मीडिया पे भी लगा रहे हैं, अब तो उनको शेम भी नहीं रही ना। एग्जैक्टली उनको भी सेम स्किन इश्यूज फेस करने पड़ रहे होते हैं जो हम फीमेल्स कर रहे होते हैं, और उन्होंने भी उतने ही रोज़े रखे हैं, राइट। तो उस तरह से वो भी डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो स्किन ड्राई भी हो रही होती है उनकी। सो और आई थिंक मे बी बट आई थिंक कि वो हमसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं इन्वायरमेंट के साथ। और जो स्ट्रेस लेवल्स आजकल हुए हैं कोरोना की वजह से, फीमेल्स तो फिर भी घरों में बैठी हुई हैं, अगर वो जा रहे हैं तो मेल ग्रोसरी करने जा रहे हैं और सब कुछ, तो उनकी स्किन में भी ज़्यादा डैमेज थी इस दफ़ा। इंटरेस्टिंग। तो इस बार जो है वो ईद आपने कैसे मनाई? पहले तो इस बारे में बात करते हैं। 2 दिन गुजर गए, इन 2 दिनों के अंदर आपने क्या किया? वो मिलना मिलाना तो हुआ नहीं होगा ऑफ कोर्स। क्लोज रिलेटिव से तो मिले थे, सब सिबलिंग्स वगैरह हम लोग सब मिलते रहे आपस में। लेकिन बाकी है जो बच्चों को लेके जाते थे, रेस्टोरेंट्स में जाते थे या चांद रात पे बहुत ज़्यादा जा रहे थे, वो इस दफ़ा नहीं हुआ।
वो सब अपनी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन बाकी फैमिली में तो हम मिल रहे थे आपस में, बहन भाई वगैरह तो हाँ वो लोग तो मिल रहे थे, हाँ दूर वाले जो अच्छा अक्सर लोगों ने वो भी नहीं किया कि जो बहन भाई हैं जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर हैं, उनका शहरों से ट्रैवल करके अपने वालिदैन के घर पे मिलना वो भी मुश्किल हो गया, तो वो अक्सर लोगों ने वो भी नहीं किया। हम शायद सब लोग इसी सिटी में रहते हैं, इस्लामाबाद में, तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं था। आपकी तो ईद हो गई वाकई में। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपकी नज़र में ये जो कोरोना की ईद है वो पिछली ईदों से कैसी मुख्तलिफ लगी, और ये जो मुख्तलिफ लगना है, क्या आप भी शेख साहब की तरह दुआ करेंगी कि अल्लाह करे जल्दी जान छूटे हमारी? ये तो हर कोई, मेरे ख्याल में मेरे तो बच्चे भी दुआ कर रहे थे कोरोना खत्म हो जाए, क्योंकि टॉय शॉप्स बंद है जैसे, तो उस वजह से हर कोई चाह रहा है कि कोरोना जल्दी से ख़त्म हो, क्योंकि बेशक कुछ टाइमिंग तक इन्होंने खोल दिए थी सारी शॉपिंग एरियाज वगैरह, लेकिन उस तरह से कोई शॉपिंग नहीं हो सकी। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे मैं तो नहीं गई शॉपिंग करने के लिए। ठीक, आप अपने अच्छे कपड़े पहन लें, ज़रूरी नहीं कि आप नए पहने। मैं तो उस बारे में बहुत ही, बच्चों को जैसे लेके नहीं जा रहे थे कहीं पे, थोड़ा सा उनमें ये वाला एलिमेंट था कि कोई शॉपिंग नहीं हो रही है, पर आई थिंक ये 2 months जो है उनकी ट्रेनिंग हो गई थी ऑलरेडी घर पे बैठने की, घर पे बैठने सुनते नहीं होंगे, लेकिन कोरोना वायरस ने जो है घर पे बिठा दिया होगा। शेख साहब, आपके बच्चों ने जिद की कि हमें तो आप बाहर लेकर जाते हैं चांद रात के ऊपर, या हम रमजान में ईद की शॉपिंग किया करते हैं, तो इस बार नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? और फिर आपको तो मिसाल भी बनना पड़ रहा होगा। जी, आम शहरी की तरह मेरे घर में भी ऐसा ही माहौल रहा, बच्चे अपनी तरफ से मुंह देखते रहे मेरा, और मैं उनका मुंह देखता रहा, लेकिन अब कैसे जाया जा सकता था। और दूसरा, आपको पता है शाम के टाइम पे मार्केट्स भी बंद थी, चांद रात इस दफ़ा नहीं उस तरह से हो सकी, तो ऑब्वियसली बच्चे भी समझदार होते जा रहे हैं, टीवी देख के या मीडिया से, या जो उनको मैसेज मिलता है, या मुझे देख के, घर में कभी कोई कॉल आती है तो बात सुनते हैं तो अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि बाहर सिचुएशन ठीक नहीं है। तो इसी तरह सब घरों में भी ऐसे ही हुआ होगा, बच्चों ने अपने अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ ईद मनाई, या कोई कज़न आ गई, या खाला, या ऐसे करीबी रिश्तेदार, भाई, चचा, ताया, तो इनके साथ मिलके अच्छा वक्त गुजर गया है ईद का। ठीक है, तो बजाय इसके कि मार्केट तो वैसे भी हर ईद पे क्लोज होती हैं, सही, कोई दामने को चले जाएं, वगैरह खुले होते हैं, तो यूजुअली खाना बहुत सेविंग हुई है इस दफा, सेविंग हुई है, बचत तो हुई लोगों की। कोरोना वायरस के अंदर भी हम लोग पॉजिटिव चीज कोई ना कोई ढूंढेंगे, डेफिनेटली ढूंढेंगे। अच्छा शेख साहब, मुझे बताएं कि आप तो ईद के दिन भी यूनिफॉर्म के अंदर है, इसके पीछे क्या राज है? आप लोगों को कोई छुट्टी मिलती भी है या नहीं मिलती? छुट्टी मिलती ज़रूर है, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन ऐसी होती है, किसी जगह भी कोई ज़रूरत पड़ सकती है, तो हर वक्त तैयार रहना, हर वक्त तैयार हैं हम, ये वो वाला फार्मूला है। तो आप तो इतना तैयार हैं कि आपने यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, तैयार है बिल्कुल, हम तो मूव करने को भी। तो मैं समझता हूँ ये मेरे तैयार रहने से मेरी फोर्स के जवान भी वो फील करेंगे कि अगर सारे सीनियर अफसर यूनिफॉर्म में है तो वो भी कोई नाके पे खड़ा हुआ है, कोई किसी एक्टिविटी में है, कोई ट्रैफिक पुलिस में है, कोई। अच्छा, ईद वाले दिन ऐसा होता है कि पुलिस अफसरान अपने जवानों के साथ ईद का वक्त गुजारें? क्योंकि हम लोग ये आर्मी के अंदर बड़ा ट्रेंड देखते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है अपने जवानों के साथ ईद मनाने के लिए जाते हैं, कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में, कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में। ऐसा पुलिस में होता है? जी, ऐसा हुआ है बिल्कुल। हाजी साहब तमाम जगहों पर गए हैं ईद मिलने। ईद के दिन एक अच्छा बड़ा खाना उसको कहा जाता है, वो बाकायदा सब जवानों के साथ किया गया। इस ईद से पहले अफ्तारी और सहरी सब जवानों को उस नाका पर उनके पॉइंट पर मिली। ये बड़ा अच्छा इंतज़ाम इस दफ़ा इस्लामाबाद पुलिस ने किया हुआ था। किसी को ज़रा सा भी गुमान नहीं हुआ कि अजान होने वाली और मेरे पास अफ्तारी नहीं है। एट द पॉइंट उनको सब मिली है अफ्तारी। इसी तरह सहरी के टाइम पे उनको मिला। इस तरह ईद पे भी गो के डिस्टेंस रखा गया, लेकिन ईद सब ने मिल के गुजारी। इससे जो हमारे जवान होते हैं बड़े खुश होते हैं और उनके अंदर एक नया जज्बा, नया हौसला पैदा होता है कि अगर हम फैमिली बन जाते हैं, ऑफिस कहीं भी आप काम कर रहे हो वो आपकी एक दूसरी फैमिली के तौर पर। बेशक थोड़ी देर के लिए कोई फंक्शन हो, उस फंक्शन में जाते जरूर हैं सर। ठीक है, वेरी नाइस। मतलब मोरल बूस्ट करने के लिए वो फोर फ्रंट के ऊपर लड़े। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इस ईद के ऊपर और अपने बचपन की ईदों के अंदर, मैं बीच की ईदों को जरा माइनस कर रही हूँ, बचपन की ईद को इस ईद से कंपेयर करना बड़ा मुश्किल कंपैरिजन है। बचपन की ईद वैसे भी बाकी ईदों के साथ कंपेयर नहीं हो सकती, जो एक्साइटमेंट होती थी और सब कुछ। मैंने तो आपको और मुश्किल काम दे दिया ना, कोविड-19 की ईद के साथ कंपेयर कर। कोई कंपैरिजन नहीं है। जिस तरह से हम लोग पहले जाते थे वही है कि आप लोग पार्क्स में जा रहे होते। बचपन में तो पार्क्स जाते थे, शायद शॉपिंग की एक बहुत छोटे होते जो एज होती है उसमें तो इतनी एक्साइटमेंट होती भी नहीं है। मुझे तो अभी भी नहीं होती है। शॉपिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आई एम अ शॉपaholic, मुझे तो होती है सीरियसली। और शॉपिंग करने में आपको सबसे ज्यादा शॉपिंग क्या चीज शॉप करने में मजा आता है? कपड़े, बैग्स एंड शूज। बैग्स एंड शूज, ठीक। कपड़े ठीक है, जो कपड़े जो है उनका ये होता है कि वो मुझे बहुत मुश्किल से अच्छे लगते हैं।
ٹھیک ہے. اور اس میں بہت کم ریڈی میڈ میں اسٹچ کروا لیتی ہوں اور وہ ہو جاتا ہے سم یہ بھی بڑا پیشنس کا کام ہے ویسے, درزی کے پاس جانا اور اسٹچ کرانا, اس کے لیے بھی بڑا اطمینان اور تحمل کا حامل ہونا چاہیے. کبھی بھی ویسے نہیں بنتے جیسے ہم نے امیجن کیے ہوتے کہ او یہ سوٹ ایسا بنے گا. مرد حضرات سکون میں ہوتے ہیں نا, شلوار قمیض پا لئی تے پھر عید گزار لے, یہ والا کام ہوتا ہے شیخ صاحب. جی عید کی نماز کا بھی بڑا اس میں عنصر ہوتا ہے, تو زیادہ تر عید پہ جو اچھا بھی لگتا ہے شلوار قمیض میں ہی اچھے لگتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس دفعہ جو نئے کپڑے بنائے, کافی لوگوں نے نہیں بنائے, میرے سمیت نہیں بنائے. میں نے بھی نہیں بنایا. تو ہاں جی, اور ایک بڑا اچھا, نے بھی نہیں بنایا. ہم سارے مثال ہیں آپ لوگوں کے لیے, جنہوں نے 10 دن شاپنگ کی ہے نا پچھلے 10 دن, آپ سب کے لیے مثال ہیں ہم لوگ. جی تو اس طرح عید منائی جا سکتی ہے. اچھے کپڑے آپ پہنیں, ضرور پہنیں. سنت نبی بھی یہی ہے کہ صاف ستھرا لباس پہنا جانا چاہیے, اور اگر ایسی کوئی پرابلم ہے تو لازمی نہیں کہ آپ نئے ہی کپڑے پہنیں. انہی پیسوں سے آپ کسی کو خدمت کر سکتے ہیں, کسی کا آپ خیال رکھ سکتے ہیں. کوئی جو ایسا بندہ ہو جس کے پاس اس وقت ایسے اتنی پیسے نہ ہو, تو یہی آپ اپنے بچوں کو اور اپنے حصے کی چیز ان کو دے سکتے ہیں. کسی اور کا گھر میں خوشی بانٹ سکتے ہیں. تو خوشیاں بانٹنے کے لیے بھی یہ جو موسم جا ہے یا یہ جو پیریڈ جا رہا ہے, یہ بھی ہمارے لیے بڑا اچھا رہا ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کا بہت خیال رکھا. رائٹ. اچھا شیخ صاحب نے ایک بڑا سینسیٹیو ٹاپک چھیڑ دیا ہے. لوگوں کی مدد کرنا اس کووڈ-19 کے ایرا کے اندر زیادہ ضروری ہو گیا ہے, اور عید والے دن کئی لوگوں کے گھروں کے اندر کھانا نہیں پکا ہوگا کیونکہ ان تک شاید مدد نہ گئی ہو. کیسے ڈاکٹر صاحبہ آپ کیسے میک شور کرتی ہیں کہ آپ لوگوں کی مدد کریں, اور اسپیشلی ان لوگوں کی جو مانگ نہیں سکتے, سفید پوش ہیں لیکن ارد گرد ہیں؟ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو پروفیشنلی میں نے ٹرائی کیا کہ اس میں آن لائن کنسلٹیشنز بہت ساری فری ہم نے لی ہیں, کچھ سائٹ سے لانچ کی تھی, ان کے پورٹل سے میں تو کرتی رہی ہوں. اور ابھی بھی عید کے دن تک بھی ہمارے پاس آن لائن کنسلٹیشنز ہیں. either way we don't have to do anything else, so وہ میں تو وہ لے رہی ہوں کنسلٹیشنز, رائٹ. اس کے علاوہ جس طرح سرونٹس تھے, جو لوگ چھٹی گئے ہم لوگوں نے واپس نہیں بلائے, بٹ آئی میڈ شیور کہ ہم ان کو پے دیں, ٹھیک ہے, ان کے گھروں پہ. سیکنڈلی آج تو میرے پاس ایک بھی نہیں ہے, رائٹ, کیونکہ کام جو ہے کھانا میں نے لزانیہ بنایا تھا, رائٹ. اور باقی جو سوئیاں ہوتی ہیں وہ ہماری تو ایک ٹریڈیشنل سی ہے. بہت کم لوگ شیر خورما تو مجھے نہیں آتا, لیکن ایک ہاں سوئیاں ہیں, وہ دیر کوائٹ ایزی, بوائل کرتے ہیں اور یوگرٹ اور شوگر کے ساتھ کھاتے ہیں. ویری نائس. اچھا یہ وہ والی سادی والی جو ہوتی ہے, سادی والی ہوتی ہے, میں نے تو وہ بنائی تھی, اور میرے علاوہ کوئی نہیں کھاتا. میٹھا کسی کو پسند نہیں ہے؟ میٹھا کھا لیتے ہیں, پر وہ والی سوئیاں اٹس اے ٹریڈیشن آف آور فیملی ایکچولی. اچھا, تو وہ میں جب بناتی ہوں تو میں خود ہی کھاتی ہوں. بچے ویسے بھی نہیں کھاتے وہ والی چیزیں. رائٹ. بچے کیا کھاتے ہیں؟ لزانیہ. بچے میرے جو ہے لزانیہ بس تھوڑا بہت جو چیز جو ہے وہ کھا لیتے ہیں اس میں سے, پر ان کے لیے جو ہے چکن بون لیس بنایا تھا. میرا بیٹا تو صرف چکن کھاتا ہے. ٹھیک ہے. سو چھوٹی والی از ریئلی اسمال, شی از لائک 3 year old. ماشاءاللہ. تو وہ کبھی تھوڑا بہت کھا لیتی ہے کچھ نہ کچھ. وہ 3 سال کے بچوں کو کھانا ویسے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. میری اپنی 4 سال کی بیٹی ہے, بہت مشکل کام ہے کھانا کھلانا بچوں کو. شیخ صاحب آپ کچھ پکاتے بھی ہیں یا نہیں پکاتے؟ بالکل بھی نہیں. اگر کوئی انڈا بوال لیا ساری زندگی میں ایک آدھ دفعہ تو یہ کرنا ہوگا. اللہ خیر کرے آپ کی بیگم کا. بھابھی ہم آپ سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں, تو کبھی کوشش بھی نہیں کی. لاک ڈاؤن کے زمانے میں شیخ صاحب اتنے لوگوں نے کھانا بنانا, وائف کو خود سے بڑا کچن کا شوق ہے. اچھا, گھر میں ماسی وغیرہ بھی ہیں لیکن خود سے شوق سے بناتی ہیں. خود نہیں پکا سکتے. چلے اچھا, ان کو شوق ہے تو بنا لیتی ہیں. تو میرا بھی بھائی رہتا ہے. ویسے کوشش کی ہے کبھی؟ ناکام ہی صحیح. بالکل نہیں. بالکل بھی نہیں. اور آپ کے بیٹے ہیں؟ جی 2 بیٹے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں, وہ بھی آپ پہ ہی؟ نہیں بیٹے بھی نہیں بالکل کرتے. بالکل بھی نہیں کرتے. بیٹے بھی نہیں کرتے. بھابھی ہم آپ سے ہمدردی کرتے ہیں. اللہ کرے کہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ تھوڑی بہت آپ کے ہاتھ بٹائیں. اچھا یہ بتائیں کہ کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے کے تو شوقین ہوں گے نا. کھانے میں جو پاکستانی فوڈ ہے جیسے مطلب وہی اچھا لگتا ہے, جو بھی کھانے ہوں. اور فیوریٹ ڈش کیا ہے یہ بتائیں؟ فیوریٹ جیسے اب عید پہ کوئی پلاؤ بن گیا یا مٹن کڑھائی ٹائپ چیز ایسی تھوڑی بہت ہوگی تو یہی اچھا لگتا ہے. مٹن کے شوقین ہیں, چکن کے شوقین ہیں؟ بیف چکن بالکل بھی نہیں ہے مجھے پسند, سچی بات ہے. صحیح ہے. تو مٹن ٹھیک رہتا ہے. مٹن ٹھیک ہے. اور بیف بھی نہیں؟ بیف بھی نہیں. سبزیوں کے اندر کیا پسند ہے؟ سبزی میں تو ماشاءاللہ کریلے گوشت بنا ہو یا بھنڈی بنی ہو یا ایسی عربی گوشت بنا ہو, یہ اچھے لگتی ہیں. سب میں گوشت ہونا سبزیاں پکڑے گئے ہمیں. سبزی کا مجھے ساتھ گوشت کا ضرور ہوتا ہے. نہیں دال وغیرہ بھی اچھی لگتی ہیں, دالیں بھی بنتی ہیں. یہ تو ایک خواتین کا ہوتا ہے نا کہ بدل بدل کے ساری چیزیں بنانا, تو اس طرح میرے گھر میں بھی ہے. اچھا عید الفطر تو میٹھے کے بغیر گزرتی نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے, لیکن اس عید میں سب سے زیادہ آپ لوگوں نے کس شخص کو یا کس
फैमिली को मिस किया, जैसे आप यूजुअली मिलते हैं करीबी फैमिलीज़ के अलावा, जिस तरह बहन भाई हो गए या वालिदैन हो गए, उनके अलावा कौन ऐसी फ्रेंड या कोई रिश्तेदार या कोई लोग जिनको आपने मिस किया मिलते हुए? आप अभी अभी बोलते हैं, वो फिर टीवी पे सुन लेंगे. ओके, माय मदर डाइड 12 years बैक, तो मैं हर ईद पे उन्हें जो है मिस करती हूँ. और वन ऑफ माय सिस्टर इज़ इन कनाडा, राइट, तो उसको भी, वो भी नहीं आ सकती थी, तो उसको भी हमने बहुत मिस किया. मुश्किल होता है बहन भाई जब दूर दूर रहते हो तो वो मिस किया. और शेख साहब? पेरेंट्स को ऑब्वियसली, माँ बाप को दोनों बहुत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे. तो पहले तो कब्रिस्तान में जाया करते थे, ईद वाले दिन जाके दुआ फातिहा करनी है, फूल. इस दफ़ा वो भी ज़रा मुश्किल था, क्योंकि अगर हम लोग खुद जाएंगे तो आवाम नहीं जा रही, तो वो अच्छा नहीं लगता था. सही तो बात. फिर घर बैठ के उनके लिए दुआ की. उनको याद करना तो बहरहाल ज़रूरी है. वो तो या रोज़ ही कुछ याद आता ऐसे है. रिश्तेदार अजीज़ या दोस्त अहबाब जो बैरूनी मुल्क हैं, तो फिर उनकी याद आती है कि वो भी हमारे साथ होते तो ईद अच्छी गुजर जाती. सबसे अच्छी रिवायत जो आपको बचपन में ईद की लगती है, जो सिर्फ आपकी फैमिली, कुछ होता है फैमिली से स्पेसिफिक रिवायात होती हैं, एक ख़ानदान करता है, दूसरे में शायद ना होती हो, एक ऐसी रिवायत जो आपके ख़ानदान के अंदर बड़ी वेहेमेंटली फॉलो की जाती हो? अब हमारे यहाँ तो ये है कि सारे एक दूसरे के घर लाजमी जाना है. ठीक है. मतलब हम 4 भाई एक सिस्टर हैं, तो सब ने एक दूसरे के घर लाजमी जाना है. ऐसा नहीं है कि मैं एक के पास जाऊँ और सारे उसके पास आ जाए. ठीक है. बारी बारी सबको मिलना है. तो ये एक मतलब चलता रहता है. कि मैं कई दफ़ा नहीं जा सकता. आप 5 दिन चाहिए होते होंगे ईद के. 5 बहन भाई हो तो 5 बहन भाइयों के घर जाना, फिर आपके घर आना, 5 दिन तो गए आपके ईद के. जी, इसी तरह फिर गुजर जाता है टाइम. और मतलब कई दफ़ा मैं बाहर भी होता हूँ, तो फिर भी कोशिश करता हूँ कि मिल लूँ. लेकिन बच्चे फैमिली आपस में बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है, बड़ा इत्तेफाक है. मैं सबके लिए दुआ करूंगा कि हर फैमिली में इसी तरह इत्तेफाक हो और सब खुशियों से एक दूसरे को मिलें, सबके घर चाहते हुए नजर आएँ, बच्चे खेलते हुए नजर आएँ. शेख साहब, आप ईदी देते हैं? बेगम को देते हैं, बच्चों को तो देते ही होंगे. जी, ईदी मैं मतलब काफ़ी दिन पहले ही नए नोट ले बेगम को देते हैं या नहीं देते हैं? मुझे बाकियों से कोई सरोकार नहीं है, बच्चों को तो देते ही देते. मैं सारे बेगम साहब को पकड़ा देता हूँ. वो फिर जो अजीज बच्चे रिश्तेदार आते हैं, वो उन सबको ईदी उनके लिए भी तो कुछ दे दिया. वो जो उनको जाहिर उनके हाथ में, तो वो ईदी भी वो अपनी निकाल लेती है फिर. जी, लेकिन आपको स्पेसिफिक अमाउंट देते हैं कि ये लो बेगम इतने पूरे साल जो है, तो लाजमी बात है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है. वेरी नाइस. और आप अपने मियाँ से ईदी लेती हैं या आप देती हैं? नहीं, ईदी मिल जाती है कपड़ों वगैरह के लिए पहले ही. ठीक है. क्योंकि वो तो आपको पता है कपड़े तो पहले ही लेने पड़ते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन इस बार की ईद खैर बड़ी डिफरेंट थी. शेख साहब, पैगाम ईद के लिए? एक तो सबसे पहले यह है कि कोरोना से बचना ज़रूरी है. अब ये कंटिन्यू कर रहा है, तो मैं आवाम से ये कहूँगा कि कोरोना से बचें जितना बच सकते हैं. दूसरा, स्पेशली ईद डेज़ में आप लोग जब घरों से लोग चले जाते हैं, तो घर को बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं. उसमें कोई ना कोई किसी को आप छोड़ के जाएं, अपने किसी मुलाजिम को, किसी जानने वाले को, अड़ोस पड़ोस को चाबी दे दें, चीज़ चोरी के काबिल है वो ले जाएं, या वैल्यूएबल्स को आप या बैंक के लॉकर्स में रख लें या अपने साथ ले जाएं. बिल्कुल इस तरह इतनी केयर करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है. अपने माल और जान की हिफाजत करना भी हर इंसान पर फ़र्ज़ है. तो वो टेक केयर करनी चाहिए. कोई ना कोई ऐसी लाइट जला के जाएं जो रात को जल जाए, या अड़ोस पड़ोस को गेट की चाबी दे जाएं कि वो आपके घर की बाहर की लाइट ऑन कर दे, सुबह बंद कर दे. इसी तरह अखबार फरोश को आप कह सकते हैं अखबार ना फेंके, क्योंकि 3-4 दिन से अगर अखबार पड़ी होगी, तो जो किसी बहाने से मांगने के वाले के बहाने से या कुछ ऐसे लोग आते हैं, वो जज कर लेते हैं कि 3 दिन की अखबारें पढ़ी, इसका मतलब ये घर खाली है. तो इस किस्म की चीज़ें लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए. हमने बाकायदा इसकी कंपेन की थी, ट्विटर पे भी पैगाम था, फेसबुक पे भी भिजवाया और पम्फलेट भी तकसीम किए लोगों को. तो अल्लाह का शुक्र, अभी तक तो बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, कोई चोरियों की रिपोर्ट नहीं आई. लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, आइंदा भी अगली भी ईद आएगी, इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है. आप एहतियात करें ज़रूर, उसको अपने घर की हिफाजत करें. जाते हुए घर के बाहर इतना बड़ा लोग ताला लगा के चले जाते हैं, एक बोर्ड लगा देते हैं कि ये हमारा, हम हाजिर हैं जी. तो वो ताला आप गेट के अंदर भी लगा सकते हैं, किसी को पता ना चले. ठीक है, कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं, कैमरा इंस्टॉल कर लें, वैल्यूएबल्स ले जाए. लेकिन शेख साहब, ये बड़ा मुनफरिद और बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था. शेख साहब, आपके इसी पैगाम पे हम यहाँ ब्रेक की तरफ जाएंगे. डॉक्टर नादिया हमारे साथ मौजूद होंगी. लेकिन ब्रेक के बाद हमने आपको दिखाया कि हमारे मर्द हजरात जो हैं पुलिस के, वो किस तरीके से ईद गुजारते हैं, यूनिफॉर्म में ईद गुजार रहे होते हैं. इसके बाद हम आपको बताएंगे कि खातीन जो पुलिस की हैं, क्या वो ज़रा मुख्तलिफ ईद गुजारती हैं, ज़रा सुकून की ईद गुजारती हैं, वो भी ऐसी ईद गुजारती हैं जिस तरीके से शेख साहब बता रहे हैं. वैसे तो खातीन भी आजकल की खातीन को जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, और क्योंकि मैं खुद भी वर्किंग हूँ, तो किसी तरीके की कसर हम भी नहीं छोड़ते काम करने के अंदर. क्या पुलिस की खातीन भी यूनिफॉर्म के अंदर ही ईद गुजारती हैं या फिर नॉर्मल खातीन की तरह ड्रेसअप होती हैं? ब्रेक के बाद जानेंगे. सी आफ्टर द ब्रेक. वेलकम
बैक ऑफ द ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, डॉक्टर नादिया हमारे साथ मौजूद थी और एसपी इस्लामाबाद पुलिस ज़ुबैर शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। हमने सोचा कि मर्द हजरात जो हैं पुलिस के, शायद उनको ज़्यादा सख्त ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं, यूनिफॉर्म के अंदर आए थे, शायद ज़्यादा मर्द हजरात काम करते हैं, लेकिन वो जो औरतें और मर्द शाना बशाना होते हैं, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। हम मीडिया में तो अपनी फील्ड में तो देखते ही देखते हैं, आप अपनी जहाँ जॉब करते होंगे आप वहाँ भी देखते होंगे, लेकिन पुलिस के अंदर भी यही हाल है। हाल ये है कि अभी मुझे और डॉक्टर नादिया को लग रहा है कि शायद हम ओवर ड्रेस हैं, क्योंकि हमारे साथ अभी ज्वाइन किया है एएसपी हैं इस्लामाबाद पुलिस की कोहसार के अंदर, ये आजकल अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, डॉक्टर अकीला नियाज। वैसे तो प्रोफेशन के हिसाब से डॉक्टर भी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस को तरजीह दी। ये भी यूनिफॉर्म में ही आई हैं, ये क्यों डॉक्टर साहबा? हमें तो लग रहा है कि जैसे हम पता नहीं बहुत ज़्यादा तैयार हो गए हैं, आप अभी भी यूनिफॉर्म में। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अनिका, ऐसा है कि हमारा ईद का तो जैसे एक इवेंट तो हमारा है ही रिलीजियसली और सोशली भी, लेकिन वी नीड टू बी इन यूनिफॉर्म, क्योंकि काम तो पुलिसिंग का तो वैसे ही चल रहा है। सही। क्राइम ईद नहीं देखता, और जैसा कि आप देख रहे हैं कोरोना भी ईद नहीं देखेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ें तो वैसे की वैसे ही हैं। तो ईद को हमने उसी तरह से सेलिब्रेट किया है और उसी तरह से अब हम करेंगे आगे भी अपने बाकी इवेंट्स को भी, कीपिंग इन माइंड आवर ड्यूटीज़ एंड कीपिंग इन माइंड द करंट पेंडेमिक। अच्छा, जनरली औरतों की जिम्मेदारी ईद पे और ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब हमें खाना भी बनाना होता है, घर भी संभालना होता है। बहुत कम मर्द हजरात होते हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग होते हैं और वो हाथ बटाते हैं, और वो औरतें तो मर्दों के शाना बशाना हो जाती हैं, मर्द कम ही औरतों के शाना बशाना हो सकते हैं, हम ज़रा एक स्टेप आगे ही होते हैं ज़्यादातर। तो आप उस जिम्मेदारी को ईद वाले दिन अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के साथ बैलेंस कैसे करती हैं? वो सब भी चलता है साथ साथ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, माय हस्बैंड इज वेरी कोऑपरेटिव। माशाल्लाह, तो you're one of the lucky ones then. I'm also one of the lucky ones. मैं ये बता दूं पहले ही कि कोई ये ना समझ रहा हो कि भाई ये लकी वंस वाली बात उधर क्यों हो रही है। तो माशाल्लाह इज़ वेरी कोऑपरेटिव। तो बाकी जो सारे घर के काम शाम और वो सब चीज़ें मैनेजमेंट, वो तो जो खातून है उसी नहीं करना है, तो बेसिक मैनेजमेंट वाला तो है, लेकिन चीज़ें अब चूँकि जॉब भी इस तरह की है तो साइमल्टेनियसली मैनेज करना पड़ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह सो फार तो अच्छा हो रहा है। खाना बना लेते हैं आपके मियाँ या नहीं? खाना तो वो नहीं बनाते, लेकिन सिखाया नहीं है आपने अभी तक उनको खाना बनाना? नहीं, जहाँ तक भी जितनी भी हो सकती है हेल्प कर देते हैं। ये जहाँ तक की हेल्प की लिमिट क्या है, ये तो जरा बताएं हमें। खाना तो एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी बहुत कम बनाती हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि हम लोग मतलब कर लेते हैं मैनेज आपस में ना, मिलजुल के। अगर कोई किसी टाइम खाना बनाने वाला कोई कुक या शेफ ना हो तो फिर पास्ता पे गुजारा करते हैं, नूडल्स पे गुजारा कर लेते हैं। हाँ जी। हालात वाकई में इधर तक है? नहीं, मतलब कुछ ना कुछ वी कैन मैनेज अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इतना सुकून है कि भूखे कोई दिन नहीं गुजारना पड़ेगा, एटलीस्ट इतना हाल। अच्छा डॉक्टर नादिया, आपने अपने मियाँ को खाना बनाना सिखाया या वो भी बस चाय बना लेते हैं? चाय बना लेते हैं, बिल्कुल चाय तक बना लेते हैं। ये आजकल के मर्दों को है क्या? मेरे मियाँ भी, उनके सारे भाई बाकी बना लेते हैं, लेकिन मेरे मियाँ को ऐसा कुकिंग नहीं आती, लेकिन उन्होंने फॉर माई सेक कुछ ना कुछ बनाना सीख लिया। हालांकि आई लव कुकिंग, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ बनाना सीख लिया। तो आप लोग भी अपने मियाँ को सिखाएं, क्या कर रहे हैं आप लोग? हम काम कर रहे हैं बाहर, वो भी घर पे सीखे तो सही। लेकिन डॉक्टर अकीला, एक तो ससुराल मैनेज करना, साथ अपने मैके को भी मैनेज करना, साथ हस्बैंड भी, और ऑफ कोर्स अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ भी। आपकी नज़र में पाकिस्तान की ख़ातीन या जनरली ख़ातीन को जो कहा जाता है कि नहीं ये सिर्फ घर पे रहकर ही चीज़ें मैनेज कर सकती हैं, बाहर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, इस तरह की चीज़ें जो बात की जाती है बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडेड लोगों की तरफ से, वो सही हैं या गलत? नहीं जी, अब तो जो लोग पहले डॉगमेटाइज करते थे ख़वातीन के कैरेक्टर को, अब तो उनके लिए भी काफ़ी आई ओपनिंग चीज़ें हो रही हैं। अगर फोर्सेस की बात करें तो उसमें भी लड़कियां बहुत आगे हैं। पायलट्स हैं, हाँ जी, पायलट्स हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में बहुत हैं। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन की बात करें, डॉक्टर्स, नर्सेज, इंजीनियरिंग में बहुत लड़कियां हैं, लॉयर्स बहुत सारी लड़कियां हैं, तो हर फील्ड में बहुत लड़कियां हैं। तो ये जो एक डॉगमेटिक सी और जो कंजर्वेटिव सी अप्रोच थी, अब वो इट इज़ कमिंग टू एन एंड, आई थिंक एटलीस्ट अपेरेंटली तो ऐसा ही है। बाकी वो जो आप बात कर रही हैं कि प्रोफेशनल चीज़ें भी देखना, घर की चीज़ें भी देखना, तो ऑब्वियसली मल्टीटास्किंग मुश्किल काम है। वैसे खातीन पे खत्म होती है मल्टीटास्किंग, खातीन मल्टीटास्किंग कर लेती है। ऐसा ही है। अच्छा ये बताइए कि ईद इस बार की और पिछले साल की मीठी ईद को ज़रा कंपेयर करते हैं। कोविड-19, ड्यूटीज़ आप लोगों की बढ़ गई, रमज़ान भी बड़ा मुश्किल गुजरा होगा, ये ईद कैसी लग रही है? ईद तो जैसे बीइंग मुस्लिम हमारा एक फेस्टिवल है रिलीजियस, तो इसको तो हमने सेलिब्रेट करना है,
لیکن اس عید میں اور باقی عیدوں میں ایک جو سب سے ایک امپورٹنٹ فرق ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ بہت زیادہ گیٹ ٹوگیدرز ہلا گلا, تو اس دفعہ سب لوگ ہی تھوڑا سا اس کو ریسٹرینٹ رکھیں گے, اور آئی تھنک رکھنا بھی چاہیے, بیکاز یو نیور نو ایک فیسٹیول سیلیبریٹ کرتے کرتے آپ انفیکشن کیچ کر جائیں تو اٹ وڈ ناٹ بی اے گڈ سائن. اور آج تیسرا دن ہے, اگر کوئی ابھی بھی باز آ جائے تو اچھی بات ہے, پولیس کے لیے بھی اور ڈاکٹرز کے لیے بھی مسئلے نہ کھڑے کریں. میں کئی شوز میں یہ بات کر چکی ہوں, لیکن جو پچھلے 10 دن ہم نے رمضان کے دیکھے نا, اس کے اندر تو ہمیں لگا جیسے خواتین, جس طرح وہ خان صاحب بات کیا کرتے ہیں, عمران خان صاحب پرائم منسٹر صاحب, کے کئی لوگ جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے گھر پر نہیں رہ سکتے, ان کا باہر نکلنا ضروری ہے. تو لگ رہا تھا جیسے خواتین اور مرد جو شاپنگ کے شوقین ہیں, کیونکہ آپ شاپنگ کے شوقین ہیں لیکن آپ نے شاپنگ نہیں کی, بڑا آپ نے اوپر جبر کیا آپ نے اس بار, وہ کمپیئر کرنا ہے اپنی زندہ رہنا ہے شاپنگ کرنی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن کچھ لوگوں نے یہ کمپیریزن بالکل سائڈ لائن کر دیا نا, انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو شاپنگ کرنی ہے, چاہے وہ نئے کپڑے ہمارے لیے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کفن کا سامان بن جائیں. لیکن آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گی, کیونکہ میں شاپنگ کی شوقین نہیں ہوں, پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ ہیں؟ جی, لائک آل وومن ڈیفینیٹلی. I am unlike all women then. لیکن آپ شوقین ہیں شاپنگ کی, آپ ان کو کیا پیغام دیں گی؟ جب آپ رک سکتی ہیں تو وہ کیوں نہیں رک سکتے؟ وہی بات ہے نا, آپ کو کمپیئر کرنا ہے کہ آپ کے لیے کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو میرے لیے ہیلتھ زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو میں گھر پہ کچھ چیزیں آن لائن بھی آرڈر کر لی تھی, لان وان کی کچھ کپڑے وپڑے اسٹارٹ میں. لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ عید ہے جائیں, اور بہت زیادہ رش میں خیر میں بھی بہت ہیزیٹیٹ کرتی ہوں ویسے بھی جاتے ہوئے. سو میرا تو یہی میسیج ہے کہ ابھی عید تو چلے ختم ہو گئی ہے وہ شاپنگ وغیرہ کا, نیکسٹ بھی جو ہے آپ کی اور عیدیں بھی آئیں گی, تو آپ کو ضروری نہیں کہ آپ اسی عید پہ سب شاپنگ, کوئی بھی اچھے کپڑے پہن لیتے آپ لوگ, ٹھیک تھا. لیکن جتنا رش ہم لوگوں نے دیکھا ہے عید پر پھر بھی, جبکہ لاک ڈاؤن تھوڑا ایز اس لیے کیا گیا تھا تاکہ جو ہے کسی کو اگر بہت زیادہ وہی بات ہے کوئی بہت نیڈی ہیں, کسی کو وہ جو ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں, لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں سے شاپنگ کے روزے پہ تھیں خواتین اور مرد حضرات, اور وہ ایک دم سے انہوں نے افطاری ایک ہی دن کے اندر کر لیا شاپنگ کی. انفارچونیٹ کرنا چاہیے تھا, بالکل کرنا چاہیے تھا, اور ابھی بھی کریں پلیز, خدا کے لیے کریں. اچھا ڈاکٹر عقیلہ, بات یہاں گھوم پھر کے پھر آ جاتی ہے کہ بچپن کی عید تو یاد آتی ہے, اور بچپن کی عید جب یاد آتی ہے اور اب یہ والی عید گزار رہے ہیں تو بہت سارے لوگ افسردہ ہو گئے. یہ مایوسی سے کیسے بچا جائے کہ کہیں کسی بھی طریقے سے ڈس اپوائنٹمنٹ اور ڈپریشن کی طرف نہ چلے جائیں بہت سارے لوگ جو. ہاں جی, یہ جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں یہ بھی آج کل صرف پاکستان میں نہیں گلوبلی بھی بہت زیادہ نا کرونا کی وجہ سے سپریڈ کر رہے ہیں. تو اس میں یہی چیز ہے کہ ہمارا تو دین اس چیز کو کہتا ہے کہ مایوسی کفر ہے, تو وہی چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور باقی دیر آر آلویز اپس اینڈ ڈاؤنس, چیزیں کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی. اگر ابھی آج کرونا ہے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ گریجولی تھنگس وڈ بی بیٹر, لیکن یہ کوئی ایک 180 ڈگریز کا ٹرن اچانک سے نہیں آئے گا, اور وہ اچانک سے میرے یا آپ کے ایفرٹ کرنے سے آئے گا بھی نہیں, پھر تو بالکل بھی نہیں آئے گا. تھوڑا سا کلیکٹیولی ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ تھنگس وڈ بی بیٹر. باقی وہی چیز ہے کہ وہ جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ بچپن کی عید وہ تو فرق تھی, اب چیزیں فرق ہیں, ڈائنامکس فرق ہیں. عیدی لیتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے, والدین سے؟ بالکل جی, ڈیفینیٹلی. دیتی کس کو؟ دیتی ینگر جو سبلنگز ہیں ان کو, اور جیسے جو چھوٹے بچے ہیں سسرال میں ہیں یا اپنی فیملی میں ہیں ان کو. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اب آپ کی موجودگی کا فائدہ تو ہم نے اٹھانا ہی اٹھانا نا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ڈرماٹولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہو, 2 خواتین ہو, بہت ساری خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں, تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں, رمضان انہوں نے پورا گزارا ہے, روزے رکھے ہیں, ڈی ہائیڈریٹ ہو چکی ہیں. ٹپس بتائیں, اسکن کیسے بہتر کرنی ہے آفٹر دس عید, کیا احتیاطی تدابیر اور کیا کیئر کی جائے اسکن کے بارے میں؟ کووڈ-19 کی احتیاطی تدابیر تو ہم بتاتے رہتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے ڈی ہائیڈریشن کا ہے رمضان کے بعد, تو اور 3 دن سے میک اپ بھی چل رہا ہے, رائٹ. سو ایک تو یہ ہے کہ میک اپ ریموو کر کے سوئیں ہمیشہ. ڈی ہائیڈریشن کے لیے آپ کو پتہ ہے واٹر انٹیک زیادہ ہونا چاہیے. پھر میں نے بتایا تھا میلن جیسے آئے ہوئے ہیں, جتنے بھی فروٹس ہیں وہ زیادہ کنزیوم کریں. سن اسکرین ضرور لگائیں. اگر ڈی ہائیڈریشن ایک تو یہ ہے کہ آپ کی اسکن بھی ڈرائی ہو رہی ہے اوپر سے, تو اس کے لیے بھی آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ موئسچرائز کریں. ریٹن اے کی جو فارمولیشن ہے بیسنگ پیلنگ جو کر رہی ہوتی ہے وہ بھی ٹوائس اے ویک آپ کریں, تو آئی تھنک آپ کی اسکن بیٹر رہے گی. باقی جتنے ایکنی وغیرہ کا ہے ڈیری پروڈکٹ تھوڑی کم لیں, فریکوینٹ فیس واش کریں, ہینڈ واش نہ کریں, فیس واش بھی کریں ساتھ میں, ٹھیک ہے. اور باقی جہاں تک ہے میک اپ جو ہے وہ یوز کرنا برا نہیں ہے, لیکن اسے کلین کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک. اور باقی ہمارے تو باقی فیسلٹیز اب عید کے بعد سے آن ہوں گی, جس میں فیشیلز اور جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. تھوڑا سا لاک ڈاؤن جیسے ایز آؤٹ ہو گیا تھوڑا سا, تو وہ آپ آ سکتے ہیں. پہلے تو ہم لوگ نہیں کر تھا نا, ساری ڈرمیٹولوجسٹ وغیرہ ایوری بڈی واز کلوزڈ انفارچونیٹلی. اچھا, آپ نے تھوڑے سے پہلے کہا ڈاکٹر عقیلہ آپ کو شاپنگ پسند ہے,
ابھی آپ کو دیکھ کر بالکل یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا because you're in uniform, لیکن شاپنگ میں کیا پسند؟ ڈاکٹر صاحبہ کو تو جوتے اور بیگ پسند ہے لینا، آپ کو کیا پسند؟ مجھے بھی زیادہ بیگس کا شوق ہے اور واچز، اچھی واچز کا، اور لائک ایوری ادر وومن آئی لائک ٹو ڈریس اپ in my own private space, in private gatherings, because public places پہ تو usually we are in uniform. صحیح. تو وہ تھوڑا سا ہی ہمارے پاس مارجن ہے ڈریس اپ ہونے کا، تو وہ جب بھی ملتا ہے تو دبا کے ہوئی اویل. اچھا فیوریٹ کلر کیا؟ مجھے زیادہ بلیک پسند ہے. لائک ایوری woman. آپ کو بھی بلیک اینڈ آف وائٹ. بلیک اینڈ آف وائٹ. کچھ ہمارے یہاں بھی کچھ یہی والا حال ہے. اچھا آپ کی نظر میں خواتین جو ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں جب بھی کوئی اسکن چینجنگ کنڈیشن آ رہی ہو یا کوئی ایسی صورتحال آ رہی ہو جہاں آپ کی اسکن ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہی ہو، چاہے وہ پولوشن ہے، چاہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہے، چاہے وہ باہر جانا ہے، یا پھر سینسٹیوٹی ہارمونل ایشوز بھی ہوتے ہیں خواتین کے، اس کی وجہ سے بھی اسکن کے پرابلمز ہوتے ہیں، یا مرد حضرات؟ آپ کے پاس پیشنٹس کون سے زیادہ آتے ہیں؟ ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ آج کل کے مرد حضرات بھی بالکل پیچھے نہیں ہیں. ایگزیکٹلی آج کل مرد بھی اتنے ہی زیادہ کلینکس میں آ رہے ہیں جس طرح سے فیمیلز آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ مرد زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اچھا فیمیلز جو ہے وہ بھی ورکنگ ہے بہت، رائٹ، سو ادھر ورکنگ ایکولی، رائٹ، بٹ اسٹل اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو زیادہ جو میل ہیں دے آر مور ایکسپوز ٹو سن لائٹ اینڈ ٹو دا انوائرمنٹ. تو ابھی اف یو سی دس کرونا تھنگ، اس میں بھی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے کہ if we were sitting at home peacefully، جب بہت زیادہ اسٹرکٹ والا لاک ڈاؤن تھا تو میلز were going out for the shopping, groceries and everything، right، اس میں ان کا اسکن ڈیمیج ہونے کے زیادہ ادروائز بھی چانسز ہوتے ہیں. تو اسکن جو ہے وہ آپ کی میلز کو بھی اتنی ہی ریکوائرمنٹ ہے. اب آپ کہتی ہیں اب وہ والا کام نہیں رہا کہ خواتین زیادہ اپنی اسکن کا خیال رکھتی ہیں. میک اپ جو ہے وہ فیمیلز کی وہ ڈومین میں ذرا زیادہ ہے کہ وہ لگاتی ہیں، پر ادروائز اسکن تو سب کے لیے ایکول ہے. کب تک یہ ہماری ڈومین تک رہے گا؟ کچھ فیشیلز وغیرہ تو میلز کی ڈومین میں جا چکے ہیں، وہ تو کلیننس میں آتے ہیں. اللہ خیر ہی کرے. ویسے اچھا ڈاکٹر عقیلہ، جاتے جاتے عید کے حوالے سے پیغام، تیسرا دن بہت سارے لوگوں نے بد احتیاطی پہلے 2 دن کر لی ہوگی، لیکن چلیے دیر آئے درست آئے، پیغام کیا دیں گے؟ اس میں جی یہی ہے کہ آپ لوگ اب تو عید از وائنڈنگ اپ، تو بس اب آگے سے عید کے بعد بھی، کیونکہ اب جیسے لاک ڈاؤن پہلے جتنا اسٹرکٹ نہیں ہوگا، اب وی آر موونگ ٹوورڈز مور اسمارٹر اینڈ سافٹر لاک ڈاؤن، تو اس کو ضرور ریسپیکٹ کریں. اس کا مقصد وہی تھا کہ ہم لوگ اکنامک شٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے تھے، تو اس کو اوائڈ کرنا تھا. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کا رش ہو جائے، کراؤڈ ہو جائے. تو اپنی جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ان کی سروسز بھی ابھی دوبارہ سے یہ لوگ بھی ابھی کام سٹارٹ کر دیں گے، تو آپ چاہے جہاں بھی آپ جاتے ہیں، باربرس کے جاتے ہیں، سیلونس پہ جاتے ہیں، مارکیٹس جاتے ہیں، تو سوشل ڈسٹینسنگ از ویری امپورٹنٹ. اسٹک ٹو دیٹ. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نادیہ چودھری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر عقیلہ نیاز صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. عید مبارک آپ دونوں کو دوبارہ ایک دفعہ، اور آپ تمام لوگوں کو بھی عید مبارک. لیکن اس عید کے ساتھ ساتھ ندیم افضل چند صاحب کی مجھے ایک بات جو میرے ذہن کے اندر بیٹھ گئی ہے، وہ نکلتی نہیں ہے، اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ مختاریہ گھر باؤ. اور آپ سب سے بھی یہ درخواست ہے کہ گھر باؤ، کیونکہ اگر آپ گھر نہیں بیٹھیں گے یا ایٹ لیسٹ آپ فزیکل ڈسٹینسنگ نہیں رکھیں گے، تو پھر آپ ایک اندیکھا مہمان اپنے گھر پہ لا سکتے ہیں. اور تمام لوگوں کے گھر پہ بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور یہ ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں آپ کے گھر کے اندر جن کی امیونٹی ویسے لو ہو. تو اس لیے پلیز 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 اپنا خیال رکھیں. میری تمام دعائیں آپ تمام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ہیں. آپ لوگوں سے بھی میں یہ درخواست کروں گی کہ میرے لیے، میری ٹیم کے لیے بھی دعا کرتے رہیے، اور تمام پاکستانیوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، اور پوری دنیا کے لیے دعا کرتے رہیے کہ جلد ہم اس کرونا وائرس سے چھٹکارا پا سکیں. عید کا تیسرا دن ہے، لیکن آف کورس ہماری خوشیاں ختم نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہم ختم نہیں ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ جو جذبہ ہے نا، یہ بھی ہم ختم نہیں ہونے دیں گے. قائد اعظم نے کہا تھا اتحاد، تنظیم اور ایمان. اس کووڈ-19 کی صورتحال کے اندر تینوں ہی ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے، اس لیے ان کو بھی پلو سے باندھ لیجئے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. ایک بار پھر عید مبارک. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ڈھیروں دعائیں. اللہ حافظ و ناصر.